ଘଟଣା ହେଇଛି ପୁଅ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ଆଇ ସାର୍ ଯାଇ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଇଏ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ସେଠି ଇଏରେ ଗାମୁଛା ଦିହରେ ରସି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତମେ ଥାନାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ଯାହା କହିଲେ ଲେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। କଣ ଲେଖିଲେ? ସେ ଯାହା ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଲି। କିଏ ଡାକିଲା? ସାର୍ ସେଠି ଜଣେ ସାର୍ ଡାକିଲେ, କୋଉ ସାର୍? ଥାନା ଅଫିସରୁ ଜଣେ ଡାକିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଲେଖ। ଲେଖ ଏଇଆ ଲେଖ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଲି। କଣ ଡାକିଲେ? ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ବୁଝିଲ। କଣ କି ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କଣ କେମିତି ମଲା ଇଏ କଲା। ପୁଅ କାଲି ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସେ ପାଖରେ କି କୋଉଠି ତାକୁ କିଏ ନେଲା କଣ କଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟ କହିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇନାହିଁ ତ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କୋଉଠି ଜମି ନାହିଁ, ଦରଖାସ୍ତ କାହିଁ ନାହିଁ, ଇଏ କାହିଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମିବାଡି ବିଷୟ ସାର୍ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ କଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଟା। କଣ ପାଇଁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ? କାହିଁକି ସେଟା ଜଣା ପଡିବ ସବୁ। ଆଉ କଣ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? नहीं क्राइम ब्रांच द्वारा डीजी साहब द्वारा एसपी साहब द्वारा कलेक्टर साहब द्वारा एटा तदন্ত सब करा जाऊ। कौन संदेह କରୁଛ? संदेह मोर कौन आसु तदন্ত करा गले जना पड़ियो सब। सी जो जो जगह फोन करछि काहे की सेटा तदন্ত करा जाऊ। पुलिस डाकिला आपण एफआईआर लिखले? हां कौन लिखछन एफआईआर जानना? नहीं एफआईआर मते एफआईआर कॉपी भी देई नांती। मु लेखी सेटा डाकिले मु से लेखिली मते भी एफआईआर कॉपी देई नांती। बुझल सी लिखिले जे तमे यही ये रसी नगे मरची आउ मेडिकल को आमे नहीं जाइजु आउ तमे ना पार्टी बळ किछि नाही। से एम्बुलेंस गाड़ी चलाए प्राइवेट एम्बुलेंस? हां हां नहीं नहीं बाहे नहीं सर जमी बाड़ी कोनोसी परमिशन तो मु बाहर करथांती। पुओ कोन परमिशन बाहर करियो ताकू किए परमिशन दो? सी कौन पे जाइए कि ताकू किए नहीं सेटा आम कही पारुनु। से क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत करा जाऊ। नहीं घरे सी घर को सी जाए ना तार ये गाड़ी चला ये करे खाए पिए तार बुले ये करे सी काली जिलापाल ऑफिस की जाइनी कि ताकू नहीं जाइनी सेटा भगवान जाने। किए कही पारि नहीं तो तदंत तदंत हेले जना पड़ियो। सीसीटीवी द्वारा तदंत करा जाऊ। आज्ञा विवाद तो आगुरी से दिला से विवाद किछि नुह तापर कौन होइछि मु आज्ञा कहि परिबि नै से विषय। आपन क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत करा गले सब सटिक। घरटा कोड आप रहउथिले? मुर मडियाल बाजार रहउथिले। घरटा होछि हमर प्रॉपर घरटा होछि राजदुनी कोरुरे हमर जागा फगा अछि सेठी भी रेकर्ड पत्र सब